ବିକି ଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ଜୁତା ପିନ୍ଧି କରି बुट पिन्ही सर्सी देखाब सर्सी देखाब 9-10 बजे पलि आबू
देखो बिकी नड़िया गणेश पूजा करी आसला न इहादे एटा देखो बुंदी अच्छी दोना मान को भराई के बेटा हाँ सब ना ना हाँ सब दोना मान को ठुंगा करा कागज पूजा करा गुटे दी कारीगर रखो आ देखो कितनी डिफरेंस कोई देखा नहीं है ना ना मुझे कड़ो 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 कीजिए पूरा के ये ठीक है ये है नानी सब दे वीडियो देख ले के की माने हाँ देखो ना ना पूरा की है कि नानी सोचे हेलो फ्रेंड्स जुहार जी माँ समली मुझे मीनाक्षी स्वागत कर आमर यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सम्बलपुरी ब्लॉग के तो आज हो गणेश पूजा तो गणेश पूजा तरफ आपण मान समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना तो इहादे मुझे वीडियोटा स्टार्ट कर कि बाबू मोबाइल धरिक जाइला आउ 11 बाजिगला आउ आसला तो वीडियोटा स्टार्ट कर नहीं पारनी जस्ट टिके मूल कर वीडियो करबार के आउ मुई पलामी नदी जल्दी बोला तो मोबाइल धरिक पलिगला बेले आ वीडियो किसी भी नहीं कली न मुझे सेन वीडियो गुटा करमी गो बोली नहीं जाइला बाकी कि जे करी कि नहीं करीजे तो आसला आउ कि फिर गला न शुभमर दुकान के तो इहादे 11:30 हेबा आउ मोर काम धाम भी सब सरला एजेक मोर काम सरसी नुआखाई तार माने गणेश पूजा दिन ही सब काम सारसी कहीं मुड मुड़ा सफा करमी घर द्वार सब सफा धुआ रेता सब करमी आ जेनटा दशा दुशी बेडसीट पतर कि सेटाके सब काचमी तो गणेश पूजा दिन जे मोर नुआखाई कामटा सरसी जिते दिन स्टार्ट करते क्या करब एटा देखुन बेडसीट पतर सब अलगे करी सब इटा कर दशा बारते दशा मिनर अधा भी लगला ये घरे भी केन्दा पकई देखो ये घरे भी नहीं पकाबार तेल बेडसीट एटा कपड़ा लता सब गदा है आउ इे मोर पूजा पूजी भी सब कर सारे न तो सब सफा सुतरा सब सरलान खाली जस्ट अच्छे रंधा घर टे ऊपर तल था तो सब सारे न ऊपर खाई पी सारे जाए सफा करमी बाकी सबू सबू तल धुआ रहता सबू सबू मैंने सब पोछा पोछी टेबुल फ्रिज फ्रिजा सबू सबू पूरा सबू सारी देली न मोर फ्रिज रा मगई के सुंदर लगे सफा सुतरी करदेली पूरा आउ सबके लगे देछे झाल देखुन आ कपड़ा कि नहीं कितने बाल्टीन का 4 बाल्टीन कपड़ा काची कर सुखई कहले कि देखुन बेडसीट 2 4 6 खंड बेडसीट मुचला खुल माने 4टा तारपर छुआकर पैंट सार्ट माने कि क्या 2 सार कहले पिंछ मुझे जानी आउ सब पाल्टी छन तो सब काचली टाबल टुबला जहाँ थिला सब काचली आउ इहादे फिर बाबूर स्कूल ड्रेसटा पूजा कर आसला आउ फिर बुतरे देली न कहले कि मैला कर देछे बेले फिर स्कूल फिर घर आसला बेल कि केभे काचमी आउ तो भावुछे काची दे कर जिमी सुखी सुखा भीतर साइड के पछे सुखे देमी आउ जिमी तो कंटिन्यू थोन आज भिडियो रे आउ आमे केते बेल के जोछु नुआ खाइबार के सब किछि आपण मान को शेयर करमी तो घर इनर काम धाम सरी जो आउ काम तो सरला न बाकी खाइमु पीमु आउ बाहरमु बाबू जाइछे दुकान रॉकी आउ शुभम बिकी जाइछे शुभम घर दुकान के आउ तार बापा भी जाइछन शुभम घर दुकान निके होटली भी बहुत भीड़ किनी तो होटली जाइछन आउ इन भी बहुत भीड़ तो एंता दिन तो भीड़ हेसन तो बिकी इहादे जाइए ताकि जल्दी आवा लगे कहते बाकी कि से नहीं आसी पार्ला स्कूल नु तो इहादे 11 बजे के जाइए तो कंटिन्यू तो आ किसी भी नहीं रांधि सार पार्थे मुझे आज का भात देल खाली टी कर देचे आ खाना रांधसी बोली भावुछे खाना रांधसी जे सबे खेमु बोली आटा कि बाबू बुंदी इंचे देखुन तो खाई सारू न 2 मापो आउ आमर टाइम कि आमे पूरी तरकारी हेन्ता करूँ आउ सरस्वती पूजा गणेश पूजा के पूरी तरकारी करूँ बाकी कि शिशु मंदिर कि सबुदिन खाली इटा करसन बुंदी सीओ बुंदी बोलचे खाली बुंदी आउ नड़िया कर हेन्ता देसन तो यहाँ आनीला
ଆଉ ଯେତ୍କି ଝାଲ୍ ଯେନି କହନ ଉପରୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଉତରି ଗଲି କିନି ଖରା କରଛି କିନି ବହୁତଟେ ପୁରା ଖରା ମୁଇଁ ତ କପଡ଼ା ଶୁଖବା ଟିକେ ସକାଳୁ ବାଦଲ କରିଥିଲା ବେଲେ ଶୁଖବା କିନି ଗା ଭାବୁଥିଲି ପୁରା ଶୁଖି ଯିବା ଅଧା ପୁରା ଶୁଖିଗଲାନ ବି ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଶୁଖା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇଯିବା ଉଲିଦେମି ଆଉ ଯିମୁ ଗାଁକେ ତ ଆର୍ ଗୋଟେ କାମ ମୋର ଅଛି ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟି ବନଉଛେ କିନି ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ପାଇପିଂ ଟିକେ ଲଗଉଛେ ଯେ ମତେ 13 ବାଜିଗଲାନ ତ ଲଗେଇ ଦେସି କଣ୍ଟିନ୍ୟू ତୁନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଦେଖୁନ୍ କପଡ଼ା ଲତା ବି ପିଲାତେ ତ ଏଇଟା ସବୁକେ ସଫା କରୁଛେ ଆଉ ଏତ୍କି ହିଁ ଥିଲା ମୋର୍ କପଡ଼ା ସଫା କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତେ ହିଁ କିନି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ହିଁ ସବୁକେ ସଫା କରସି କାଁ ଲାଗି ମତେ ସଫା ହିଁ ନି ଲାଗେ ଆଉ ସେଦିନ ପୁରା ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରମୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ବେଡ଼ସିଟ୍ ପତ୍ର ଯେନ୍ କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଥିବା କିନି ସବୁକେ ସଫା ସୁତରା କରସି ଆଉ ଯେତେ ପୁରା 2 ମାସୁ ମୁଇଁ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବି ନୂଆଖାଇର କାମ କିନି ମୋରଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ହିଁ ସରସି ଆଉ ଯେତେ ଡେଲି କରୁଥିଲେ ବି ହେନ୍ତା ଥିସି ନ ମୋର୍ କାମଟା ଆଉ ହେଦିନ ହିଁ ସରସି ତ ଏଇଟା ସବୁ ଯାହା କପଡ଼ା ଲତା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି କିନି ପଟା ଉଲ୍ଟା କାଣା ଥିଲା ତ ସବୁକେ ଏଇଟା ବାହାର କରୁଛେ ଆଉ ବାବୁ ଯିବାର ଆଗରୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ କପଡ଼ା ଲତାକେ ବାହାର କରିଦେଲି କାଣା କି ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ଯିବାର ଥିଲା ବାବୁ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ମାନେ ସବୁକେ ବାହାର କଲି ଆଉ ସକାଳୁ କିନି ଜଲ୍ଦି ପୁରା ବୁତରା ଦେଲି କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖବା ବେଲେ ଫେର୍ ଗାଁକେ ଯିବାର ଥିଲା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଥରୁମ୍ନ ପହଲା ସବୁ କପଡ଼ା ତାକେ ଭରିଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଭରିଦେଲି ବୋଲଛେ ଥୁଇଦେଲି ତାପରେ କିନି ଏଇଟା ବାବୁ ଲାଗି ପୂଜା ସାମାନ ରେଡ଼ି କରୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ତାର୍ ଲାଗି ଦୀପ ଧୂପା ଧୂପକାଠି ଘି ବଲତା ସଲତା ସବୁ ଜିନିଷ ହେନ୍ତା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଫୁଲ ଫୁଲା ତାର ବାପା ତୁଲି ଏନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ସବୁକେ ଯୁଗରେ ଦେଲି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କିନି ରାଇସ୍ ଖଜାଟା ରାଇସ୍ ଲଡ଼ୁ ତାର ମାନେ ବାବୁକେ ଘିନି କରି ନେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲି ବାକି ରାଇସ୍ ଲଡ଼ୁଟା ନି ପାଇଲା ତ ନଡ଼ିଆ ଖାଲି ଧରିକରି ଗଲା ଆଉ ଭାବିଥିଲି ଯେ 5 ପ୍ରକାରର ଫୁଲକେ ମାଲ ଗତି ଦେମୁ ବୋଲି ବାକି ନେଇ ପାରିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାବୁ ନିଜେ ଥିନ ଏଇଟା ତାର ରେଡ଼ି କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫେର୍ ସଫା ସୁତରା ଟିକେ করছে এটা ডাইনিংর ସବୁ চৌকি টেবুল ସବୁকে ଟିକେ ସଫା ସୁଫା କରି ଦଉଛେ ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ନ କରୁଛେ ବାକି କିନି ଇ ଦିନକେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନକେ ତାମାନେ ଟିକେ ସଫା ନି କଲେ ନି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ସଫା କରିଦେଲି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆଉ କିନି କରିଥିଲି ଫିର୍ ବି ଫେର୍ ଟିକେ ସବୁକେ ଉଦା କପଡ଼ା କରି କିନି ସବୁକେ ସଫା କରିଦେଲି ଆଉ ଫେର୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଇ ଥୁଆ କରି ଇ ଜାଗା ତାର ମାନେ କିନି ବାହାରେ ରହୁଥିବ ସେନ ନି କଲେ ବି ନୂଆ କାଣା ହେନ ଆଉ ଖେମାକେ ହେଲେ ସଫା ବିଲକୁଲ ବି ନି ଲାଗେ ଯେନ ରହୁଥିବ କି ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ସଫା କଲେ ଯାଏ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍କେ ପୁରା ଭଲସେ ଫେର୍ ପୁଛି ଦେମି ଆଉ ସବୁ କାମ କରି କୁରା ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଫେର୍ ଆମେ ଆସିଲୁ ଗାଁକେ ଆଉ ରନ୍ଧା ଘର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସଫା କରବାର ଥିଲା ଖାଲି ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ସାରିଥିଲି ନ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଥିଲା ସବୁ ଫିର୍ ପୁଛାପୁଛି ମାରଲି ଘର ଦ୍ୱାର ବାହାର ଭିତର ସବୁ ପୁଛା ମାରଲି ଆଉ ତାରପରେ ଯେ କାମ ମୋର ସରିଲା ତାରପରେ ରନ୍ଧା ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କଲି ଆଉ ତାରପରେ ଫେର୍ ଆସିଲୁ ଆମେ ଗାଁକେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରି बताबे जदि भल लगी कि लाइक शेयर करबे और चैनल के सब्सक्राइब कर देबे जेन माने नहीं करबार थे तो मोर वीडियो माने कि बहुत लेट के जाऊे तो क्या करमी हेन्ता ही हेसी काम धाम जानिछन जंजाल कुटुम जंजाल रे जेन्नी कहसन के हेन्ता ही कथा है तो फ्रेंड्स देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे जेनटा कि नुआखी वीडियो रे तो सेतकी तक रहली जुहर जे मासमली।